डोडो टीवी। मनोभावन जेमिति ना सेमिति काम। जो लोक माने भी एठी थरे आसुथिले से माने बारंबार एठी आसीबा विषय रे भाबुथिले आउ भाबिबा नथांते कौन पाई। मनोभावन गाँ ही थिला एते मनोभावन। 1500 लोक संख्यार ए गाँ रे बहुत बड़ और पुराना किला थिला। जहाँकि एबे खंडर हो जाइथिला। यह शूटिंग पाई पूरा उपयुक्त जगह थिला। सरकारक ध्यान नथिबा जोगु एठी कोनोसी टैक्स रो मध्य चिंता नथिला। आउ जेबे चाहिबो तेबे शूट मध्य करि पारिबो। ए किला भितरु अंका बंका भଳି थिला। जदि कोनोसी अजाना व्यक्ति भितरे हजि जीव ताहले बाहर को बाहरिबा असंभव थिला। अमित और अनन्या निज फोटोग्राफर सहित एठी फ्री वेडिंग शूट पाई आसीथिले। अमित तमे जगह को केमिति खोजिलो? तुम पाए तो स्वर्ग भी खोजी देवी। ये तो जमारू किला। किला ना खंडर? देख आम सहरर सबुठु पाखरे एइटा ही अछि। आउ याकू किला भाव कि खंडर? सार भल जगह अछि। आपण माने टच अप करि नियंतु तेबे जाय मु लोकेशन सेट करूची। से माने रेडी है जेमिति किला भीतर को प्रवेश कले गोटिए बड़ बादुड़ी अनन्यार मुंड पाख दे बाहरी गला। हे भगवान ये कौन? तुमे एते डरुआ? अरे मैडम बादुड़ी थिला एमिति जगह रे तो रुहंते। अच्छा एते दुर्गंध कोन पई आसुची? ये मध्य बादुड़ी रहिथिबो। सफा सफी तो हुए नी। से माने किला भीतर को किछि दूर को ही जाइथिले। जे तळ को जाइथिवा सीढ़ी देखा गला। तेणु से माने तळ को तापरे आहुरी तळ को ओल्हे गले। से जगह बहुत सुंदर थिला। अनन्या गोल गोल बुली खुशी है कहिला, अमित ये जगह बहुत सुंदर। हमें एठी करिबा शूट। ठीक अछि किंतु मु सुनिछि जेमिति जेमिति आहुरी तळ को जीव सेमिति सेमिति आहुरी सुंदर लोकेशन मिलिबो। आगा आरंभ तो करिबा। से माने पोज देवा को लागिले। आ फोटोग्राफर शूट करवा आरंभ कला। तेबे गोटे स्त्री लोकर साया अनन्यार पछरे आसी छिड़ा हो गला। फोटोग्राफर चमकी पड़िला। जेमिति ही कैमेरार स्क्रीन रे देखिला अनन्यार पछरे किए भी नथिले। से जेमिति ही कैमेरा ऊपर को देखिला ताको गोटे साया देखा गला। से डर ये सेठी के कोठी? ई जागा जेते सुंदर सेते भयानक मध्य। तमे माने प्लीज डराओनी। सार मु तो जाउछि आपण अन्य काहाको डाकी नियंतु। अरे भाई तमरो किछि भ्रम होइतिबो। सेमितिरे भी संध्या हो गलानी। शीघ्र शूट शेष कर एका सहित बाहरिबा। जदि एठु एबे जीव ताहले ए समय कोनसी टैक्सी भी मिलिबोनी तुमको। फोटोग्राफर न चाहुतिले मध्य पुणी थरी कैमेरा उठेला आ शूट करने को लगिला। जेमिति ही दुई जन पोज देवा आरंभ कले एथर से साया अनन्या को मध्य देखागला। आउ से साया ठीक सेमिति ही छिड़ा होइथिला जेमिति अनन्या छिड़ा होइथिला। अमित्र द्वितीय पक्षरे हातरे हाथ पकई अमित फोटोग्राफर ठीक कहूची एठी किए अछि? किए?
ଅନନ୍ୟା ଅମିତର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସାୟା ଏବେ ବି ଅମିତକୁ ଧରି ରଖିଥିଲା। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭୟରେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଆରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ତତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ କି? ଅମିତ ଏଠୁ ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଅନନ୍ୟା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଏଠି ଆଗରୁ ବି ଆସିଛି, ରାତି ସାରା ଏଠି ରହିଯିବି। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେମିତି ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ। ଅନନ୍ୟା ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାୟା ଅମିତର ହାତ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ କୋଉଠି? ତେବେ ସେ ଜାଗା ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ସେ ଖଣ୍ଡର ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେ ସାୟା ଏବେ ଅମିତକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଆଖପାଖ ରୁମ୍ରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ପଳାଅ, ଏ ଖଣ୍ଡର ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପଳାଅ, ଖଣ୍ଡର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପଳାଅ। ଅନନ୍ୟା ଅମିତକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଅମିତ ନିଜ ଜାଗାରୁ ହଲି ମଧ୍ୟ ପାରିଲାନି। ପୂର୍ବା, ତୁମେ? କିଏ ସେ ପୂର୍ବ? ଅମିତ? ହଁ ମୁଁ। ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ? ମତେ ଲାଗିଲା ନିଜ ନୂଆ ଶିକାର ଆଗରେ ମତେ ନ ଚିହ୍ନିବାର ଆକ୍ଟିଂ କରିବୁ। ନୂଆ ଶିକାର ମାନେ କ'ଣ ତମର? ତମେ କହିନ ୟାକୁ ମୋ ବିଷୟରେ? ତୁମେ ତ ମରି ଯାଇଥିଲ ନା? ମୁଁ ମରି ଯାଇନଥିଲି, ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲି। ଅନନ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଡରି ଡରି କହିଲା, ଇଏ ତମେ ମାନେ କି କଥା ହଉଛ? ଅମିତ ତମେ ୟାକୁ କେମିତି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଆରେ ଡରୁଆ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ କହୁଛି ନା। ତମେ ଏମିତି କହିପାରିବନି ମୋ ଅମିତକୁ। ଏବେ ପୂର୍ବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଗ ଲାଗିଲା ଆଉ ତା ରାଗ ସହିତ ବଡ଼ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତମର ଅମିତ, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ମୋର ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ତ କାହାର ହେଇ ପାରିବନି। କ'ଣ ଅମିତ? ଏବେ ଅମିତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଅନନ୍ୟାର ହାତ ଧରି ସିଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଓ ଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପଥର ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖ, ତମେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଅ ଅମିତକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଇଛି। ଅମିତ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଅମିତ କେମିତି? ସେଇଟା ହିଁ ତ କହିବାକୁ ଆସିଛି। ତମେ ଡରନି, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କରିବିନି। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପୂର୍ବା। ତୁମର ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼ ନା, ପ୍ଲିଜ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କ୍ଷମା? ଆଉ ତତେ? ଅନନ୍ୟା, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ତମକୁ ବାହାଘର କଥା କହିବ, ନିଜ ଭଲ ପାଇବାରେ ଫସେଇ କାହାଠାରୁ ତମର ଦାମ ଠିକ କରି ତମକୁ ତାକୁ ବିକିଦବ। କ'ଣ ଅମିତ, କେତେରେ ସୌଦା କରିଛୁ ଏଥର? ଇଏ କି ବେକାର କଥା? ଅନନ୍ୟା, ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏମିତି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହେଁ। ଯେବେଠୁ ତୁମ ସହ ଦେଖା ହେଇଛି ତେବେଠାରୁ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତମ ଭଳିଆ ମଣିଷକୁ ଜୀବନ୍ତ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଅମିତ। କେତେ ନିରୀହଙ୍କର ଜୀବନ ଇଏ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଯଦି ଏ ଜୀବନ୍ତ ବଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ କେ ଜାଣି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ସୌଦା କରିବ। ପୂର୍ବା ରାଗରେ ଛାତକୁ ଦେଖିଲା ଓ ସେ ଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଟୁକୁଡ଼ା ଅମିତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ମରିଗଲା। ରାତିର ସମୟ ଥିଲା। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଦିନେଶ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଛ? ଦିନେଶ, ମୁଁ ରାଜୁ। ଶୁଣ, ଶୀଘ୍ର ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଆ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଏ କଥା ସୁନୀଲ ଆଉ ହେମନ୍ତକୁ ବି କହିଦେଇଛି। ତୁ ବି ଶୀଘ୍ର ଆ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ହଁ।
मते तो लागुची से फेरी आसीची से कहिथिला ना से फेरी आसीबो आम माननकु काहाकु भी छाड़िबनी बोधे से आरंभ कर सारलानी आउ एबे आमर भी समय आसी गलानी कौन किछि भी कहूछु एमिति किछि भी नहीं से केमिति फेरी पारिबो किछि भी कहबू तू हां किंतु हेमंतर कथा भी तो सत हो पारे मो आखि सामने तो आज भी ता चेहरा आसी जाए मु सेते बेले तुमको कहिथिली एमिति करनी किंतु जे पर्यंत मु किछि करि थांती तुमको अटकेई थांती तुमे माने तो सबु करि सारिथिलो हौ ए सबु कथा एबे बंद कर सबु ठीक अछि आमे किछि बेसी ही भाबी दउछे बुझी पारिलो ए निया तो कोनसी शॉर्ट सर्किट कारणनु भी हेई पारे लेट्स गो होम कोई सुहाना सफर और ये मौसम हंसे आ अरे साइड हुआ अरे सामने साइड हुआ एमिति कही कही से गाड़ी रु निजर बैलेंस लूज कर देला ता गाड़ी गर्तरी पड़वा को जाऊ हिथिला कि हठात अटकी गला दिनेश को गोटे छाई ताड़ को आसुथिवार देखा गला तू छाड़ी दे मते मते क्षमा करी दे से छाईटे किछि भी उत्तर देलानी आ दिनेश रो गाड़ी को गर्तरे धक्का मारी देला आ गोटे चित्कार सहित गाड़ी गर्तरे पड़ी गला दिनेश रो शव रखा जाइथिला पुलिस वाला क्राइम सीन रे थिले राजू हेमंत आ सुनील मध्य तुम तीन जन को कहारी ऊपर संदेह अछि ना ना सेमिति किछि नहीं ठीक अछि आउ सेमिति भी एविडेंस भी किछि मिलेनी एटा गुटे नॉर्मल एक्सीडेंट केस लागुछि पुलिस सेठारु चली गला एक्सीडेंट केमिति हेई पारे दिनेश ए रास्ता दे प्रतिदिन आसुथिला आउ एते भलो ड्राइवर भी थिला ताहले एक्सीडेंट केमिति के जाने किछि भी बुझी हेउनी किंतु मते तो एबे डर लागिलानी से तीन जन एबे सेठू निज निज घर को चली गले परदिन सकाळे राजू हेमंत को कॉल कला ऑफिस केते बेले आसीबू मीटिंग अछि ना आजी स्विमिंग करूची घंटा भितरे आसुची ठीक अछि शीघ्र आ फोन कटी गला हेमंत निज घरर पूल रे स्विमिंग करूथिला जे पर्यंत टिके स्विमिंग न करिछि दिनर आरंभ ही हुएनी अन्य काहारी बंगलो रे ता स्विमिंग पूल रे स्विमिंग करिबार मजा ही किछि अलगा हा ना किए किए अछि एठी हेमंत को पिसाचिनी देखा गलानी हठात स्विमिंग पूल रे वाटर लेवल बढ़िया को लगिला आ हेमंत बंचाओ बंचाओ कहि कि पूल रे बुड़ीवा को लगिला हेमंत रा शव पड़ीथिला सुनील सेठी ही थिला से राजू को कॉल कला राजू कौठी अछु तू जानिलो हेमंत सहित तो कौन हैला हमर आउ जने सांग भी मरी गला तू शीघ्र आ मु आसीबिनी मु जानी गली से ही सब करूची से फेरी आसीची सुन सुनी से फेरी आसिला मु एठू ए देशरू सबुठारू दूरे पळौची तू भी पळै जा मु निज जीवन बंचौची से छाड़िबनी हमकु एबे मोर पाली कहले तू एबे तोर ही पाली एबे तू एठू बंची की जाई पारिबुनी एबे तू निश्चय मरिबू राजू पछकु बुलिकी देखिला सामनारे गोटे भयंकर पिसाचिनी छेड़ा होइथिला तू 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 फेरी आसीछु मते छाड़ी दे क्षमा करी दे मु तते गुहारी करूची हाँ मु फेरी आसिली आउ एबे जेमिति तो सांग गले तू भी जीबू कौन कहलु तू क्षमा करी देबी मु तते करि पारिबिनी केमिति करि देबी तू आउ तो सांग माने मो सह छलना कल मो घरे काम करुवा चाकर थिला तुमे माने
ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ମିଶି ହିଁ ମତେ ମାରିଦେଲ। ମୋ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ବି ମାରିଦେଲ। ତତେ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ? ପଇସା ଲୋଭରେ ତୁମେ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ହେଇଗଲ। ଆଉ ତୁ ମୋ ଠାରୁ କ୍ଷମାର ଆଶା ରଖୁଛୁ? আমার ভুল হয়ে যাইছি, প্লিজ ক্ষমা করে দে। তুই এ প্রপর্টি পয়সা সবু নেই যা, মতে ছাড়ি দে। କେମିତି ମୂର୍ଖ ଭଳି କଥା କହୁଛୁ? ଏସବୁର ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏବେ ମତେ ବାସ୍ ଖାଲି ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଟା ଏସବୁର ନୁହେଁ, ତତେ ମାରିକି ହିଁ ମିଳିବ। ତୁମେ ମାନେ ନିଜ ଲୋଭ କାରଣରୁ ମତେ ମାରିଦେଲ, ମୋ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲନି। ଆଜି ତତେ ତୋ ପାପର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ମୁଁ କରିବି ତୋ ପାପର ହିସାବ। ଏମିତି କହି ପିଶାଚିନୀ ରାଜୁକୁ ପବନରେ ଉଠେଇଦେଲା ଆଉ ନଖରେ ତା ବେକକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ସାମ୍ନା କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ପଇସା ଲୋଭି, ମାରିଦେଲ ମତେ ଆଉ ମୋ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ପଇସା ପାଇଁ। ଛି, ଏବେ ତୁ ମର। ଏତିକି କହି ପିଶାଚିନୀ ରାଜୁକୁ ମାରିଦେଲା। ସେତିକି ବେଳେ ରାଜୁ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲିଲା। ସୁନୀଲ ଆସିଲା ଆଉ ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖିଲା। তু তু দেখ মু কিছু করিনি, মতে মারিবুনি, মতে ছাড়ি দে প্লিজ। ভুল କରିଥିଲୁ ତୁ। ହଁ, ତୁ ମତେ ମାରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ବି କଲୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ମାରିବିନି। ଏବେ ତୁ ହିଁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେବୁ। তু যাহা কহিবু মু করিবি, সবু করিবি মু। হ্যাঁ, এই ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଯାହା ସବୁ ଏମାନେ ରଖିଥିଲେ ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ, ତାର ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖୋଲିକି ଗରିବ ଛୁଆଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ କାମ ଶୀଘ୍ର କର ଆଉ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେ। মু এমিতি হি করিবি। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତତେ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ କେବେ ଫେରିକି ଆସିବିନି। ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ ହେଲା। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ରହୁଥିଲା, ବିମଳା, ଯିଏ ବାହାଘର କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବାର କାମ କରୁଥିଲା। ତା ମେହେନ୍ଦିର ପ୍ରଶଂସା ପୁରା ସହର କରୁଥିଲା। दीदी तुम्हें मेहंदी तो बहुत भले लगौछ। मु मो बाहागरे तुमठु ही मेहंदी लगेबी। हाँ निश्चय लगेई देबी। किंतु के जानी से पर्यंत मु बंची थिबी कि भी नाही। ବିମଳା କିଛି ଦିନରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଭୟ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା ଯେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। देख तो बिमला मेहंदी रो केमिति पैटर्न बनी छी, किछि विचित्र लागुनी। हाँ मते तो ये पैटर्न खाली विचित्र नुहे, बहुत विचित्र लागुची। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅକୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିର୍ଦୟତାର ସହିତ ମାରି ଦେଇଛି। କୁମାର, କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଖୋଜିକି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ବି ଏଭିଡେନ୍ସ ଛାଡ଼ି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ବହୁତ ଜଟିଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନା ତ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ଆଉ ନା ମର୍ଡରର ମୋଟିଭ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଏମିତିକି ସୁସାଇଡର ଏଙ୍ଗେଲ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ 20 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କେସ୍ ଦେଖିନି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ମାମଲା ତ ଏବେ ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହବ। ଏଇ ଏରିଆରେ ଆହୁରି 2ଟା ମର୍ଡର ହେଇଛି। କ'ଣ, କେବେ, କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, 2ଟା ଶବ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଉ ସେଠି ବି କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ହତ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୋଲିସକୁ ହତ୍ୟାକାରୀର କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳୁନଥିଲା। ଆଉ ସହରର ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ବିମଳା ଘରେ बिमला एमिति मेहंदी लगे देछि ता रंग जेमिति केबे न जाऊ। हाँ 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 अरे हाँ ए मेहंदी रो रंग केबे भी छाड़ीबनी।
कुमार मु एसबू हत्यारे गोटे कॉमन जिनिस नोटिस करिछि ए हत्याकारी केवल झियो मानकर ही शिकार करुछि आउ सबुठु आश्चर्यजनक कथा सबु झियो मानक हाथ रे मेहंदी लागिछि हाँ आज्ञा मु भी नोटिस करिछि जहाँ भी हो ए सबु हत्या पछर रहस्य मेहंदी रू ही सॉल्व हो पारिबो पुलिस सबु झियंकर घर लोकंक सहित पुणी थरे पचरा उचरा कला तो जना पड़िला जे से सबु झियो माने मृत्युर 4 घंटा पूर्व ही मेहंदी लगैथिले आउ से पुणी जनक ठारू एबे इंस्पेक्टर सबु फोकस मेहंदी लगौथुआ बिमला उपरे थिला सर मु कहारी हत्या करिनी मु तो खाली मेहंदी लगाए ए लेडी उपरे मोर संदेह अछि या उपरे नजर रखिथा बिमलार व्यवहार और ता पाखकु मेहंदी लगेबा को आसुथुवा गोटिए परे गोटिए झीर मृत्यु हेबा किछि सहज कथा नथिला ए पर्यंत सहर रे ए कथा समस्त जानि सारिथिले आ बिमला पाखकु मेहंदी लगेबा पई केही भी आसु नथिले इंस्पेक्टर मो पेट पाटणा नहीं तू किछि ठीक कलोनी तते यार दंड भोगिबा को पड़िबो ए पर्यंत सहर रे 40 जनकर मृत्यु होई सारिथिला किंतु हत्याकारी पुलिस रो हाथ बहुत दूर रे थिला किंतु सेतिकी बेले ही हठात एबे तू बंची पारिबोनी आमे तते रेड हैंडेड धरिछु मु किछि करिनी मु निर्दोष सेटा तो कोर्ट रे जना पड़िबो जे तू निर्दोष कि गोटी सीरियल किलर याको वेन रे बसाओ आ थाना को नहीं चलो सर मते छाड़ी दियंतु मु निर्दोष इंस्पेक्टर उपरे एसबु कथार किछि प्रभाव पड़िलानी आउ कांस्टेबल बिमला को वेन रे बसेबा को लागिला सेतिकी बेले इस स्त्री लोगों को छाड़ी दे इंस्पेक्टर किए तू भल भाबरे सामना कुआ काहे की आउ बंचिबार इच्छा नहीं मु लास्ट वार्निंग दउछि नहले शूट करि देबे याकू भी थरे ट्राई करिने इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर अनेक थर फायरिंग कला किंतु छाई ऊपर किछि प्रभाव पड़िला सार ये कोनोसी भूतटे हमकु निज जीवन बंची पळै जीवा कथा ठाकुर आम सहित अछंती डरनी किछि हवनी इबे मोर पाली मो शिकार तो सब बेले कम बयसर झियो माने ही थांती किंतु तुमे माने मो कामरे निज मुंड पुरे मृत्यु को डाकी आनिछ यांको मारनी जीवा को दियो यांको एबे बंद कर दियो ए मृत्युर खेला बहुत निरीह लोकंकर जीवन नहीं गलो तुमे एबे मु आ ए रक्तर खेल खेली पारिबिनी तू तो बहुत कामर जिनिस तो मेहंदी तो मते शिकार आनी की दिए जदि तू चाहूछु कि मु ए दी जण को न मारे ताले जेमिति चालिछि सेमिति ही चाली थाउ तोते तो पापर दंड निश्चय मिलेबा पिसाची इंस्पेक्टर एबे धीरे धीरे आगू बढ़े अब पिसाचिनी ता बेक को चिपी ऊपर को उठेई देला
ଦେବୁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ। ମୋତେ ତୋ ଭଳି କେହି ବି ମଣିଷ ମାରିପାରିବେନି। ସେତିକିବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବେକରେ ଥିବା ଓମ୍ ତାକୁ ଦେଖାଇଲେ। ପୁଣି ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରିଲା। କିଛି ସମୟ ଛଟପଟ ହେଲା ପରେ ସେ ପିଶାଚିନୀର ଅନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜଣା ବି ନଥିଲା ଯେ ବିମଳାର ମେହେନ୍ଦୀର ରଙ୍ଗ ସତରେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।